Na. Sakay-sakay naman yung isa. Hey, be careful. Nagsigara-gara. Gara-gara dong. Palit mi og kuan. Furniture para sa ilang kwarto. Kaarte. Dere mi sa kuan. Sila ngayon eh. Careful ha, not push too hard lang. Oh, Matias. I know how to stop with my flippers. Yeah. I use storage everywhere. It's all about leverage. Oh yeah. And when you're our height and our size. Now what? Can I sit down? Thank you. You gotta bend down all that extra. Sakay-sakay ng duha na unsa na ni. Dungag-dungag sa bugat. Na, sleeping na siya eh. Traumatized. My magic power. Sikil. Nag-guberts pa, nagka-guberts. Si Daddy. Ug ani ana nagpanday na diri si amahan og si Ezekiel og si Matias kuyog-kuyog sila nitabang sa iyang amahan magpanday ani hiyang shelves kay dili man jud siya paalas gining bataan ni uy has kalagin si pata kay ang daang shelves diri kay tuyro man ni dati gihimo na namong kwarto kay iyahan man ang request kay gusto na daw siya mag own room so karon nagtabang siya siyang amahan diri ipatabang siyang amahan sa iyang shelves kay kita man siya ka Matias ang daang shelves na aman sa iyang room kay butangan og books unya unsa pa nang mga abobot ni Matias o kanang display sa ilang mga gipang build na mga robots butanganan so ang Ezekiel pod gusto pod siya nag-request pod siyang amahan uy kay na di gyud na siya pa papiri pod gusto pod naa pod siya so mo na gipalitan dayon na siyang amahan dito sa IKEA giduha na lang pod ni amahan kay gusto pod mi nga malukop to ang among sa living room namo naman may duha dito ka shelves para sa mga tapes and everything mga chichablers mga abobot so napalit pod si amahan dito ang isa ka shelves ana kay isa ra man diri masigo kay Ezekiel dito po na ibutang sa living room para kwanto siya bali shelves to tanan ang wall dito dapit sa among TV. So mo lang na no nagtabang-tabang jud ra dong kay grabe biya ka, di biya ka pala si mong kuya. Mo nang shelves ikaw pud tabang og panday. Is there for real stuff? What real stuff like? Like not toys. Like what? Like books and games. Games. Oh, like the one chest in here. Yeah. Or we could put the chest thing in there in the bottom. And Maybe books everywhere there. Ezekiel, look. Books is over there. Yeah. Like Matias, yeah? and there could be Let's just think about it later. When we it could put be closed there. No, clothes is in the drawer. We don't put clothes in there. How about down There's there furniture for in any good stuff? Yeah. I mean like real stuff is stuff you use to survive. Look. You used to survive. I mean like stuff you like use and not play. Basic kasi ako. Kasi Ezekiel man once nalagay daw siya mag-on room. Ay, partang, on room na siya. Isa-isa silang Matias. Are you happy with your shelves? Yeah. Kaya gusto lang niya mag-shelf sa iyang toys. Sa iyang collection niya, Ezekiel. Yeah. So, toy room niya siya dati. Toy room nga pang summer. Amo, naghimo kwarto. Kaya gusto na daw siya mag-on room. Nga kinaman may summer, winter dire kay dire man may init kay tugnaw man ang basement napon mi sa basement na toy room pang init kay tugnaw man ang basement pag summer karon to ana dito tanan isa na lang ang toy room since they work now their own room bilang kuting today napalit man today og kuan og another shelves kay Ezekiel shelves po dere among dumagang shelves kay para kini shelves ni siya tanan dito ayan tapos adto sa workplace ni amahan glibot niya sa dapit siya mag-work so yan nice and color siya nice and color so yan very nice so yan ang among ganap today ganap na rin ang mudo install na ni amahan Ming mabots po kami Ming bots pa si Ming goro ni hala na si bots oh hey cowboy so that's all for today muna yung pari nagkuhan na po napaibog na po dari ang ariat nga kiat nga idat nag-ibog basig kuan ba basig bala ko ibog day ibuot ko ay wala good video lang para natin pang reels ani so that's all for today guys have a happy Sunday ug ani na punta magpanday na punta sa ikaduha natong shelf nga atong ikabit dinhi sa atong wall so giduha na lang dayon ni amahan og palit og shelf kang kang Ezekiel ang isa tapos diri apod sa among wall kay para isa lang yun siya tanan straight diri taud-taud din namo siya giplanuhan nga dungagan na mo parihaan ng mga
duha dira ka shelves nga butangan og tape kay kuhauna mo ng isa ka unsa na dira unsa tawag ana side table nga naay lamp kay kuan man gud kay siya dili kay siya gamit dira aba. So amo nang ibalhin dito paingon sa kwarto ni Matias. So ani ko dino atik-atik ako direk tindog-tindog ba aron ingon lang gud na nagtabang-tabang gud. Pero wala di ay char-char lang kadra day. So tabang-tabang po daw may direk no kay luoy kasi amahan siya naka-symbol din ha. So ang mga laki po nag kuan po din ha kipatabang po nako. Hoy tabang mo din hi pangkuan ni yung mga dulaan din hi kay sabad-sabad din hi. So na sila tabang-tabang po sila din ha. So hangtod nga nahuman naman lang kwarto di balik na silang kwarto kay excited na kasi sila magdula-dula lagi. Pero tilagi kaayo gitagaan jud minig trabahoon pero may na lang kay ugwa siguro na nga yung atag isa na ogrom adi po ni matrabaho po ning kuan po plano na mo nga butangan og isa ka shelves diri pero at least karon nabutangan na di nahuman ang trabahoon kuan ra kulang ra og push gyud kay para mahuman ang trabahoon. So man ni nagikubi-kubi ni diri ani amahan human kang Ezekiel diri na pud sa kuan di na himutang na nindot na siya tan-awon may na lang na nagkuan na nawa ng wakat-wakat sa balay. So man ni din siya no mo lang ni nagkubi-kubi mo ni among kabisihan. Uy! I got You got your own TV. Sige na si Ezekiel lang. Ang amo magong area ay kanang dili pantay ba mong may wood eh. And this is his new closet that he been asking. So safe na siya din para make sure na dili siya matuwang. Dili siya matuwang kay kuan na No, sit and watch. ano siya kulang pa daw na siya ng nalang beaches. Iluna na sa ihang kwarto eh. Yeah, you like it, your bed, Ezekiel? Gubot pa. We will organize pa ni. Nakaguliyang pa ka. Matias mo ni ka Matias. Na siya dahil sarili po niyang shelves din he. Yang books. Kaguliyang palagi eh. Si chair. Kaguliyang pa ni ilahang kwarto. Muna ilang old room sila duha. Kuan ka ng bunk bed. Sama nang separate. Super kalat pa kayo. Super kalat. Yan ko ano. Yan dara yung chair. Kamatigas. Yan ni pa organize naman. Yeah? Nag-movie night ni. You want to put it away? Sa iyahan room na mag Toy Story in one of movie them. night ni o popcorn pa. Why did you even have Toy Story? This one has Jessie, your favorite girl. Ha? You want some popcorn? Okay. I got And pantanak, I just eat my dinner na. you know, like that. This is a mine. What's yours? Mine is beautiful. I like no battery. Mine? Battery, Matias. Thank you for inviting movie night. I love. Yeah, you're welcome. He's inviting us And here, in his room. you like it? Thank you, daw. How about you? I already got enough. Thank you. So before, Matias have this poster. Now, Ezekiel, Si Daddy. are you very good at reading yet? Or not quite? Okay, so that means whenever you get down with the movie, you need to put it right back into its case. Okay? Yeah. Because it's easy to see what movie it is by Yep. the picture, yeah? But it's hard if you're just trying to read the words on the black. Yep. He could read like bugs. Like, what's this movie? Yep, it's hard when it's just in the black. See? A lot harder. It's better. It's better. Nagdala pa akong ubihan laya dere oh. Kaya nag-movie night agini sila popcorn ako nag-ubihan laya. Right. Dere kay tape flow bitch is tape na lahat. The name of the movie is A Bug's Life. A Bug's Life. Yep. I'm done eating my popcorn. So, I'm done eating it. almost na night na ng sunset. Order another round because we're staying here. Was I thinking going? Did you like the room? Yeah. I mean, Since you have this room, here na siya all It the kind time. of looks more nicer with the toys over there. This one's the toys. Yep, it's not more clutter, huh? Yeah, it's I not. thought that was the cat playing Little the cat with lane. the little bag. just what